जय जगन्नाथ। आज भल कथा छुआ मन रख। आज आलोचना करवा 7 दिन हेब अंधार। अनेक विषय आम आगु आलोचना भी करते। बहु व्यक्ति विशेष आमको कौन कर अनुरोध करने पुनर्वास एपिसोडटा कर गोटे ढेग आम कहती चाली न जानी बाट बुझ चाली न जानी बाट दोष रास्ता खाल टी आम देखुचे खाल टी आम निशा बड़ा खाल पकड़ा गुड़ आमर मुड़ी ना खाल कहबार तात्पर्य मालिका शास्त्र अक्षरे अक्षरे सत्य। तो मुझे कहूँ मालिका अक्षरे अक्षरे सत्य। सात दिन अंधार सती होता अंधार, तेस्ते होता अंधार, द्वापर होता अंधार, कलिर अंधार। जुग अनुवाद नहीं कौन लीला। सत्य जुगे ठाकुर शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्धा मूर्ति रूप धरिकी कौन कले दुष्ट संहार कले नृसिंह रूप हिरण्यक विदार कले। त्रेता जुगे प्रभु आए कौन राम अवतार धनु धरले से चक्र कारण जो जुग को जेमितिया लीला। द्वापर जुगे प्रभु आस से धनु धरले सेमती कली जुगे प्रभु आसवे मन रखता तो मुझे कहूँ गुरु रूप चारि विष्णुकर आविर्भूत हो ये भल कथा। तो विष्णु गोटे फे चारि विष्णु वेद शास्त्र प्रमाण विष्णुर विष्णुर विष्णु शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नं वदनं ध्यात सर्वविघ्न प्रसाद। विष्णु आदि विष्णु महाविष्णु शुक्लांबर विष्णु बा अघोर विष्णु चारटा विष्णु। अघोर विष्णुवर कौन ना शुक्लांबर से धड़ा वस्त्र को परिधान करते। चारि विष्णुकर कली जुगे आविर्भूत हो जहाँ ठाकुर अभिनव सुंदर कहले अनंत स्मरण अनंत हुई चलिए कृत्य कृत्य मत सकाशे हुई मेड़ी खोजिए प्रभु बनवाणी। फिर महापुरुष गोटे लिखते अनंत उपरे अनंत रजा अनंत मस्तक उड़ी बसुजा अनंत यज्ञ घाट दे अनंत अनंत लीला लगी न जानी नट कुट पुणे आ गोटे कथा मन रखी था पूजा स्कंद प्रमाण थी सत्य जुगे आराध्य देवता होती ब्रह्मा। त्रेता जुगे आराध्य देवता होती किए से सूर्य नारायण। द्वापर जुगर आराध्य देवता किए से श्रीहरि। कली जुगर आराध्य देवता होती प्रभु गुरुदेव हर हर महादेव माने शिव। तेणु जुगानुवाद नहीं जुग को जुग यही मत परमानंद है। महापुरुष कहते 7 दिन अंधार मोह कल्प शास्त्र कहले बुद्धंकर बापा किए सूर्यदेव ये चंद्रदेव से देखा देवे सूर्य देखा देवे कहीं राति सतरे ना गोटा अकाल कुहुड़ी एमती आसो पूरा संसार कौन कर अंधार बुझी सूर्य को सूर्य होते होते चंद्र को चंद्र होते होते किंतु ये कुहुड़ी आसो माने मुह को मुह देखा ना 7 दिन से जो 7 दिन हम
କୁକୁର ବିଲୁଆ ଘରେ ପଶିକି ଝିଣି ନେଇଯିବେ ମାନେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ, ସେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗଳା ଫାଟିଯିବ, ସେ କାଳୀ ରୂପ ଧରି ବା ଯୋଗିନୀ ରୂପ ଧରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେବେ। କେବେ ହବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବସୁ ସାଲ ରେବ ବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଗୋଟି ଗୋଟି। ବସୁ ସାଲ ମତେ 8 ସାଲ। ବସୁ ଟୋଟାଲ ହଉଛନ୍ତି 8 ବସୁ। ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବସୁ ସାଲ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବସୁ ସାଲ କି ତୃତୀୟ ବସୁ ସାଲ, ଦେଖନ୍ତି ବସୁ ସାଲ ମାନେ 8 ସାଲ। 8 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ କେତେ? 8। ରେବ ବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ। ରେବ ବଳ ତ ହଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାଅ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରେ ରେବ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ତା କ୍ରମିକ ଶକ୍ତି ଆସିବ କେତେ? 27। ବିଂଶ ବଳ 20। ସବୁ ମିଶେଇ ଦିଅ କହିଲେ 55 ଅଙ୍କ ଭୋଗ ହଉଥିବ। ଫେର 55 ଅଙ୍କ କାହାର? ପୁରୀର ଯାକ ଅଙ୍କରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୁରୀର ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟଶି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ତମେ ଯଦି ମିଶେଇବ କଶ୍ମୀର କାର୍ଡ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କାହାର? ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କ ଅଙ୍କକୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଅଙ୍କ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ? ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପଛରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ 55 ଅଙ୍କ ହବ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ? 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନ୍ଧାର ବଳେ ତ କଣ? ଘୋର କୁହୁଡ଼ି କଣ ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଢାଙ୍କି ଦେବ। ଏ ଠାକୁର କୋଉ ମାସ ହେଇଥିବ, କଣ ତିଥିରେ ହେଇଥିବ, କିବାର ହେଇଥିବ, ସେଇ ମୋହକଳ୍ପରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ଳ ଯେ ବାସର ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଯିବ ମହିମଣ୍ଡଳ। କହିଲେ ଚୈତ୍ର ମାସ ହେଇଥିବ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ହେଇଥିବ, ସେଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋଗ ହେଇଥିବ। ହେ ବାବୁ ରାମ, ସେଇଦିନ କଣ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିବ। ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ରବାର କଣ ପଡୁନି? ଅନେକ ପଡୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କ ଭୋଗ କରୁଥିବ କେତେ? 55 ବା ଅନନ୍ତ ମାଧବ ହୋଇଥିବ 55 ଅଙ୍କ। ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ କଳଙ୍କି ରୂପରେ ଆସିବେ, ସେ ଆସିବେ କଣ ନା ଗୁରୁ ରୂପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କଣ ହେବେ? ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗେ ଆମେ କରିବୁ ବିହାର ଜନେ ନ ଜାଣିବେ କେହି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାରିବୁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଥିବୁ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାଇ। ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମକୁ ନିଜେ ଜପ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଠାକୁର ଆସି କହିଲେ ଏ କଣ ମାয়ের ପଡ଼ି କଣ ନାମ, ତୋ ନାଁକୁ ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ କର? ଜପ କର। ସେମିତି ଇଏ ଅନନ୍ତ ମାଧବ ରୂପରେ ଆସିଥିବେ, ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିବେ, ସିଏ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମକୁ ସେ ନିଜେ ଭଜନ କରୁଥିବେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 55 ବର୍ଷ ହବ, ମୀନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଶୁକ୍ରବାର ଭୋଗ କରୁଥିବ, ସେଇଦିନ କଣ ହବ? ଜଗତରେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ କେମିତି ତରିବା, ଯେମିତି ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର କେମିତି ତରିବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ବା ହରି।